आज कोर्ट रे एमती एक केस विचार हाँपे जाऊँगी जोटा कि आगुरी केबे कोटी है नथिबो। आज बहु आलिगेसन आनी शशुर विरोध में जे शशुर निर्यातना दौरान एवं स्वामी को अलग करने चेष्टा करा पूर्व फास्ट जज साहब को आसवाई मु रिक्वेस्ट करी। Need backup. और अच्छा आज शुणाणी आरंभ करा जाऊ। ठीक है। आज अभियुक्त मिस्टर कानू बाबू को मु अदालत को आसवाई अनुरोध करुच्ची। A few moments later. कानू बाबू हाजिर हो, कानू बाबू हाजिर हो। ओके गीता छुई शपथ करନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ। हेलो माँ मु तो सदाबले सत्य तथापि यदि कहूँ मु सत्य कौन कर दूची जहाँ कहबी सत कहबी सत कहबी सत कहबी। कानू बाबू आपण ना अभियोग आसी मो ना अभियोग कानू सामंतराय ना अभियोग किए से अभियोग करिछि मो सामने गुड़ाक आज्ञा टे अभियोग कथा टे कहीदेले तो वयस्क लोक हिट गली आज्ञा नमस्कार। आपण एमती कथा कथार हिट होउछंदी बोली आपण बहु आपण नारे कंप्लेन आनिछंदी। कौन है मो बो मो नार आलिकेसन आनी चालू आज घरे आज तार मोर को कथबार्ता आपण एमती कथा कथार उठी जाउछंदी कोन पे आपण बहु आपण नारे अभियोग आनिछंदी आपण पुओ को माने तांको स्वामी को तांको पाखरु दूरे देवा पे आपण कोडे चेष्टा करूछंदी। आज्ञा से कथा किछि नु मो स्त्री रो देह गाड़ी खराब थिला मु सला मो पुओ को कहली अरे चाले पुओ चाले जीवा बोर तो देह भल नहीं टे मेडिकल को नहीं जीवा तो बोर देह मुंड भल मंद हेले घर को आसिया से सला मते कोन कहला जानी छु से सला मते कहला बोल नाही मोर ऑफिस रे काम अछि कोंदु तापर आगु कोन होला कि कोंदु। आज्ञा सारे मु बस रे जाउथिली मु बस रे गला बेले देखिली गोटे बुलेट पछ पटे बड़ बैग टे बंधा आइछि गोटे बड़ अखाटे बंधा आइछि छला से नीलज मुहा कुआरे कहि कि मते ऑफिस रे कहि कि कुआरे जाउछि और जदि सार अविश्वास होउछन्ती मते मो गार गोटे मुंडी अछन्ती तांकु आनि के एठी विचार करंतु सी मो विषय रे कोन कहिबे। मु अदालत रे अनुरोध करुछि जे कानू बाबू कथा को विचार को निया जाई तांको गाँर मुंडी को दया करी अदालत को डका जाऊ। कानू बाबू गाँर मुंडी की डका जाऊ। मुंडी हाजिर हो, मुंडी हाजिर हो। गीता छुई शपथ करो ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ। गीता छुई शपथ करी कहती जहाँ कहबी सत कहबी। हाँ आज्ञा कानू ठीक कहछि ता पुआ पुओ होइकरी नाही ता पुओ जेबेटू बाहाइछि ता बहु ए गाँटा को रील्स करी खाली पकोटी उठौछि पूरा गाँटा को घाटी साइलानी आज्ञा। अच्छा कानू बाबू आपण पुओ जो बुलेट चलाउछंती सेटा तांको ससुर तांको यौतुक देइछंती कौन हला ताकर पुणी बुलेट पुणी ताकर देबे। Thank you. हाँ मोर नहीं जाइए बरजात्री 120 लोक को जड़े मुठे दाना खाया को दे पाइलेनी एड़े नीलुच्छा वंश आपण जदि अविश्वास भावुसंती मोर गोटे सांग मुंडी आसी आपण तांको पचारि बुझंतु। आज्ञा कहतु कानू बाबू जहाँ कहले सब सत कथा। आज्ञा सम्मान तो दूर कथा मते कई बासी
ପଚାରିଲେନି। ଆଉ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡି ବେଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଲି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ। ସେ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପୁଣି କହୁଥିଲି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ବୋଲି। ଶଳା ଚାହା ଟିକେ କରିବାକୁ କହିଲେ କହିବ କ୍ଷୀର ବୁଲୁଛି କେମିତି, ଚାହା କରିବ କେମିତି, ଚାହା କରି ସିଏ ଜାଣିନି, ମତେ ପୁଣି ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଶଳା ଭାତ ଗଣ୍ଡେ କହିଲେ ସିଏ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ କରିବନି, ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରି ଆସିବନି ତାକୁ, ସିଏ ପୁଣି ଭାତ ମତେ ପୁଣି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦବ ମୋ ନାଁରେ। ଆଜ୍ଞା କାହ୍ନୁ ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। କାହ୍ନୁ ବାବୁ କହିଲେ ମା ଟିକେ ଚାହା କରିଦିଅ। ସେ ଚାହା କରିବେ କଣ, ଖାଲି ତ ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଧରି ଖାଲି ସେଇ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ଚାହା ପିଇବି କଣ, କରୁ ସେମିତି ନେଇକି ଆସି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲେ? ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ନ ଦେଖିଥିଲି ବାଳୁକ କାଳେ ତାହା କରିବ କି ବିପଦ ବେଳେ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ମତେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଖୋଲିକି ଟିକେ କହିବେ କି? ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ, ସେଇଆ ତ କରିଛି ଆଉ। ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବି ଜଣେ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛି ମୋର ଓକିଲଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋର ସେ ପରାମର୍ଶ ନେଇକିରି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ହିସାବ କରି ନିତାବ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଡର 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 କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କ ଓକିଲକୁ ଡକାଯାଉ। ଜଜଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ଟିକେ ଆସିବା ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଥୀ ଓକିଲ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ମିଛ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ନହେଲେ ସବୁ ଉପାଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ନିଜ ଭିତରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସତେକେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜର ବୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ। ଜଜକୁ ମୋର ନିବେଦନ କି ପୂଜା ଦେବୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କୁ ଅଦାଲତକୁ ଡକାଯାଉ। ପରମିଶନ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଡକାଯାଉ। ପୂଜା ଦେବୀ ହାଜିର ହୋ, ପୂଜା ଦେବୀ ହାଜିର ହୋ। ये नारी भी कौन होउछंती कियो? हाँ हाँ गीता से शपथ करा, जा कर शपथ करो। गीता से शपथ करो, जा कर शपथ करो। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କେତେ ସଂସ୍କାରୀ। ତାର ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାର ଖାଲି ଗଳ ଗଳ ହେଇ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ମୋର କାହିଁ ନଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋ ସାଥୀ ଓକିଲ। କୁହନ୍ତୁ ମିସ୍ ପୂଜା, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ये ଶ୍ୱଶୁର ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଅସୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବିନି, ସେଇଟା ଖାଇବିନି, ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର। ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କହୁଛି, ଇଏ ଖାଲି ମୋ ବୋହୂଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପାଟି ତ ଅଖାଡୁଆ। ଅର୍ଡର 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 କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଜ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପୂଜା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୟାକରି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଡକାଯାଉ। ପରମିଶନ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡକାଯାଉ। ପୂଜା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହାଜିର ହୋ, ପୂଜା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହାଜିର ହୋ। ତା ଦିହରେ ରୁମ ଯେତିକି ନାରୀ ସେତିକି ସେ ଏଞ୍ଜୟ କଲାଣି। हाँ ସେ ଶଳାକୁ କାହିଁ ଡାକିଲ? ସେ ଶଳାଟି ହଉଛି ମାଇପ ବୋଲ କରା, ସେ ଶଳା ବାପା ମାଆକୁ ବିଲକୁଲ ପଚାରୁନି, ସେ ଶଳାକୁ ମା ଆଗରୁ କାଢି ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ। ଚୁପ୍ କର, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ଏଟା ଅଦାଲତ, ତମ ବାରିଆଡେ ଝାଡା ପଡିଆ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କାହ୍ନୁ ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ସୁନା କାହିଁ କିଣି ନାହାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ କିଣିକି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶଳା ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିବି? ଶଳାକୁ ସୁନା କିଣିଲେ ଏଠି କୋଉଠି ସୁନା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବନି, ପୁରୀ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ନହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସୁନା ହେଲେ ଏ ଶଳା ମାଇକିନିଆକୁ ପସନ୍ଦ। କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଏମିତି ସେମିତି ସୁନା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଏଠି ମିଳୁନି। ବମ୍ବେ କି ଦୁବାଇ କି ଲଣ୍ଡନ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଢା କେମିତି ଚଢି ଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ କଥା ହବ। ଅର୍ଡର ଚୁପ୍ କର, ତାଙ୍କୁ କେସ୍ ଲଢିବାକୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କେମିତିକା ସୁନା ଦରକାର ଯୋଉଟା ଚନ୍ଦନପୁର କି ପୁରୀରେ ନାହିଁ? କେମିତିକା ସୁନା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର? ଏ ବାପା ସବୁ ଖାଇଯିବ, ସୁନୁ ପାପୁଡି ଥିବ ଯେ ବଞ୍ଚିବ। ମୋର ତ ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି, ତମରି ହାଡ ସାଙ୍ଗେ ମୁଙ୍ଗାଇ ନଳିଆରେ ପଡିଯିବ। ଅନାଉନି ବାପା ଅନାଉନି। ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାଇଁ କହିଲ? ହଁ ଓହୋ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ବାପାକୁ ବାପା ପୁଅ ଖାଲି ତ ଚଢା ଚଢେଇ ଖାଲି ଗରମ ହେଇଯାଉଛ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କାହ୍ନୁ ବାବୁ, ସେ ସୁନା ଯୋଉଠି ବି କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ମତେ ଆଗେ କହିଲେ ଆଗ? ଇଏ କହୁଛି ପୁଣି ଅସୁବିଧା କଣ? ଅସୁବିଧା କଣ? अरे बापा माँ घरे अच्छी तू सेवा जतन करूँ ना खाली पुओ सांगे बसी खाली इंस्टा फेसबुक खाली धरिक तो एकूण तू से कर मो रोड घाट सब बदनाम कर सारे गाँव में मु मुंड टेकी बाट चली पारूनी। तमर तो बयस हो गलानी आउ को अछि कि टेकीबाकू मु रील्स करछि बिल मो फैंस माने सेल्फी नउचंती नहल तुम के पास रे पचारंता ऑर्डर 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 एटा को तुम घर होके न तुम दी जण जदी एमती कॉल करियो त तुम दी जण मैंने साथ साथ फांसी दे दी। फाइनल कथा एथरे कान्हू बाबूंकर संपूर्ण भूल रही तेणु अदालत को अनुरोध करी कान्हू बाबू विरोध में एक्शन ना दैट्स ऑल योर ऑनर। हाँ मु लाटिन की गला बेले आज्ञा मोटर स्विच मारला बेलू कहला लो माँ मोटर स्विच रे पानी कहीं बाहरुनी हेले सला भितर शब्द मते सुगिब ठो ठो करी मोबाइल खंड दे हालो गाइस मो ससुर लाटिन जाईती मोटर रे पानी बाहरुनी हेले आपण कमेंट करी कहतु मोटर स्विच मारिबी कि न मारिबी हेले आज्ञा मो रास्ता घाट रे जो गला बेलू को मते जो बड़ा करी डाकुंती अदी मोटर मारथिले पानी गलतला कि आज्ञा कहतु कि लाज मते माडू एक्चुअली मु टिके मिनी ब्लॉग कर देली लोक माने वायरल होबा पई केते कोन करूछन मु टिके टिके कर देली बेले कोन भासी गला। नाई रे माँ एतरे काहर किछि भासी जीवनी हेले तो ससुर आ गाँ दांडे मुंड टिकी बाट चली परिबनी एथरो गाँ लोक कथा होउछंती तो ससुर मुंड को टेका मारथि जैसे रील्स करबा एटा गोटे साधारण नागरिकर कर्तव्य बोली पूजा मैडम भाभी नहीं छंदी नुहे आज्ञा छड़ा मते खाइया को देइथिबो जे डालमा रे एमिति प्रकार से लंका मुंडा मारिथिबो आज्ञा मु खाली सुसाई खाली रडी करथिबी सेतिकी बळा सळाळू को मो बहु पंट हेलो गाइस मो ससुर गुडाटी सुसाउती लंका मुंडा खाई पानी देबी कि देबिनी तो कमेंट करो ता माने अरे से आपको पानी देले ना नहीं नाई आज्ञा सेतिकी बेलू को सड़ा को 5 किलोमीटर दूर कि 5 घंटा भितर किए भगवान जानती कि गोटे मेसेज कला मो बहुत दौड़िकी आनिकी पानी मत आज्ञा देला मो जीवन टिके आज्ञा ठक 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 कइकी रहिगला ठोकिना मो जीवन टा छाड़ी थांता। पूजा मैडम ये कौन तुम रील्स करियो बोली तुम ससुर को पानी दबनी अरे जदि से मरि जाइथांते सर इतने मोर किछि भी भूल नाही आउ ताले कार भूल अछि फॉलोअर्स माने कमेंट दबार लेट करले देली तो ताको पानी दबार लेट हे गेला ता छोरा फॉलोअर्स माने होउछनी मो भगवान आहुरी अच्छी जय साहेब कौन कहबे आज्ञा आपन को एड़ी की पैंट एड़ी की शर्ट पिंधी की रोड दांड रे खाली थेई थेई एमती मोबाइल टा धर दबो खाली थेई 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 कि एमती नाचिबो ले गां दांड रे लोक माने कोन कहबे जानुछन बाबू कहबे कान्हा बुबू एठी नाचुछ कौन कहबी हाय रे विधाता तू एकी करलु। मिस पूजा मु तुम केस नहीं भाभी तुम जन भद्र महिला हेले तुम एमती रील्स करछ जे नेक्स्ट टाइम पे तुम कोलाबोरेशन में मत रखियो। हो आज्ञा मु जदी काचा और सिंदूर पिंदी की रील्स कर तो फॉलोअर्स माने कौन भाबीबे त गाय की मिलीबटी जदी जानिबे मु मैरिज कर देइची मोरा इज्जत रहिबो मु फॉलोअर्स माने सामने खाली एतिक नुहे आहुरी भी अभियोग अछि कान्हू बाबू कहतु आज्ञा कौन कहबी आज्ञा न कहले भल आज्ञा किछि कहूनी बेली बुढ़ा ऊपर चढ़ी जाउछ हेला आज्ञा मोर टिके देह खराब हेले कि मो स्त्री रो टिके देह खराब हेले
ବାବୁଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ ହେଲେ ତା ବାପର ଟିକେ କି ତା ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ନାକୁ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନ କନ ହେଇ ଦୌଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଖାଲି ହାତରେ ନୁହଁ, ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଧରି ଦୌଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟଙ୍କା ପୁଣି କାହାର ନୁହଁ, ମୋରି ପୁଅର। ଆଚ୍ଛା କାହ୍ନୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁନି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବୋହୂର କୋଉଠି ପେଟରେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଇ ଅଛି। ଶଳା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି। ମୋ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା କୁଣୁ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ମୁଁ କାହିଁ ତ ଦେଖିନି। ଆରେ କ'ଣ କହିବି ସାର୍, କି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଶଳା ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସେଲ୍ଫି ନବ, ଇଏ କରିବ, ତାକୁ ପଚାରିଲା କୁଣୁ କହୁଛି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଚ୍ଛା ପୂଜା, ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିବେ? କଣ କରିବି, ବାହା ହେଇକି ମୋର ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମରିଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ପରସ୍ତ ମାନେ ଜାଣିବେ କି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଇଛି, ତମର ସବୁ ତ ଗଲା। ଯା ଶଳା, ସୀତା ଲଙ୍କାରେ ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ପଚାରୁଛି ଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେମିତି। ହଇଓ ମୁଣ୍ଡି, ତମ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ କିଛି କାମ କରୁଛି, ତେବେ ଅଖାଡୁଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛ? ଅଖାଡୁଆ ମାଇକିନିଆକୁ ଅଖାଡୁଆ କଥା। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଶେଷ ଶୁଣାଣି ଦେବା ପାଇଁକା। ଆଜ୍ଞା କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣ କିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଅଦାଲତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା ଯେ କାହ୍ନା ବାବୁ ଏବଂ ପୂଜା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ସମାନ ଭୁଲ। ମୁଣ୍ଡ ଏ ଟେନସନରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ। ମୋ ବୋହୁର କ'ଣ ହେଲା କି? ମୋ ବୋହୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ସାରେ, ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା, ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ବାପା। ତମର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ତମ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା, ଦୟାକରି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବିନି। ହଁ ଲୋ ମା, ଆରେ ତୋର ପରା ଝିଅ, ତତେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ବାବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥରକୁ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ପାଟଳୀ। आज आम फुल टीम मिसी गोटे दिन आमको शूटिंग कर लगिगला। सबू भाई मैंने आमको सपोर्ट करिसेंती, समस्ते सहयोग करिसेंती। आपण मैंने आम वीडियो को देखुंती, पूर्व वीडियो रे आमको भल पाइबा बहुत सारा देइसेंती। ए वीडियो रे भी आमको सेति भल पाइबा दियंतु एवं आम वीडियो को आपण मैंने देखी कमेंट करी कहतु केमिति लागिला। आपण मैंने लाइक कमेंट शेयर एवं गोटे सब्सक्राइब करले आमे खुशी होबु आपनको पई। जय जगन्नाथ। वीडियोटी जदि किसी त्रुटि थी आमको क्षमा करेंगे, केवल आपण मानक हसैवाई आमर यहाँ गोटे छोटिया प्रयास। जय जगन्नाथ, जय माँ पाटले।